সাবস্ক্রাইব করুন টেক লাথিব ইউটিউব চ্যানেলটিকে, পাশে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।